game on its way mga igan. May champion na ang team Cebu City sa ato ang bakbakan diriha sa San Jose Court, Talamban, Cebu City. 2 ducks mga kaibigan. Kini game 3 man ni game na. Atong pasalamatan natong mga sponsors ning atong bakbakan diri sa San Jose Court diri sa Talamban, Cebu City. Sila si Boss Joel Trasuna o si Congresswoman Mary Ann de los Santos, mao na itong mga sponsors under the promotion of Boss Ryan Ruby, organized by Boss Jason Cugtas aka Insek. 1-0 na, 1-0 sa ato ang game 3 man ni game. Servisyo Reggie mitukmod. Kuha pa nga Idol Jobert, out ball. 2-0. Pabor na Cortis ubos. 2-0 ato skora, 2-0. Pabor sa Team Mandawi. Servisyo Reggie. Ala lobo. Nangabungol. Toray laga. Angel Beglapo. Si Antoy. Reggie. Bukbuk. Kini. Ilaga. Ayay, tuara. Hawan paskang manang. Delivered by Kulapo. 2-0 atong skora side out. Ball position sa team Cebu City. Servisyo Jobert Barcinas. Ilaga. Agay, tuko ni Sadam. Bantay. Ayay. Goodbye, my teacher. Goodbye. Ono dos. Shout out sa Kuyuyo Diaz Gutsan Kiyota, si Yuyo Emiliano Burbur Kihano. La! Mo di Sadam sumabit. Ono dos ang ato score. Side out bola sa team Mandawi. Shout out din ni Boston ug ni Mama Maricel pa sa team po diya sa Guadalupe Carcar, owner of Maricel Antony Chicharon. Servisyo Shantoy Labra para 3. Kulapo. Shantoy binumba sa ere. Ilaga. Reggie. Away from home. Susalusis milapas yun. Ang pamatay na tira ni Reggie Caban. Ono daw sa nga score. Servisyo Kulapo para Iguales. Jobert. Shantoy. Tagaig sakit. Ala, tuara kamang na. Bingo na. Bikil na. Wapa. Tuara. Agay. Wen. Iguales dos na. Servisyo Kulapo. Para 3 na Fire in the hole. Mamma mia. Binumba ni Idol Jobert. Pandero spike. Mibaw si Santoy. Good item. Side out. Shout out ni Sir Jonathan Arquion. Shout out sa ni Lucilo Cordoba aka Skylark. Lah, Kulapo. Reggie, plus. Ayay, side out. Kombati. Servisyo Sadam. Ilaga. Kulapo. Jobert. Power shot coming from Shantoy. Reggie Caban. Out ball. Sus. Malasang Idol Reggie Caban. Nindot ang mga tira pero muawas. Servisyo Wen. 4 na. Ganun na dia. Iladol. Servisyo Sadam again. Ilaga. Tok po din Reggie. Goodbye Philippines.
Side out, side out. Dos, pila na? 4 na dia. Let's score ya. 4-2. Kini para 3. Servisyo Reggie Caban. Jobert. Ilaga. Ge bato do. Lah. Tara. Ay. Tuag si kang bola ni Reggie. 4-2 ang atong score. Ball position sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Barcinas. Tora, Reggie. Lah. Reggie again. Overhead. Allah. Reggie. Ay, tora kulapo to na riskyo. Shantoy. Tagaas. Lah. Grabe ni mga kastigo ano. Atret. Kamang uy. Kaigit si Idol Jobert. Kaigit. 4-2. Kini para Tris. Yay. Ilaga. Grabe, heavy loaded shot. Coming from the Mighty Mouse. 3-4. Kini para iguales servisyo the Mighty Mouse. Jobert. Ilaga. Ala, ito ara kamang na. Si Reggie Caban. Kini. Out ball, iguales 4. For all. Servisyo ilaga para 5. Sadam. Santoy. Overhead. Pikan Idol Jobert. Lah, Sadam, bantay. Dive Sadam forever eh. 5-4. 5-4 na. Milabaw na ang Team Mandawi. O sa kaputos. Santoy. Grabe oh. Abti ka Idol Jobert mo dipinsa eh. Grabe gud. Kilaga. Wara. Kulapo. Tora, overhead. Kuha pa kay Idol Jobert. Balik. Pang. Tora. Nagkabigaya na. Nagkaputukan na. Ay. Ilawang tanil miyagi. Di madawat. 4-6. 2 point lead sa Team Mandawi ha. Sa ato ang game 3 money game. 6-4. This game is brought to you by Maricel Antonio Chicharon, Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o gang Arnoco no disco mobile basta disco Arnoco. Basta Arnoco disco o gang inpuskit sa hardware mga kaibigan. The coolest clothing line in town. Isa sa FB Pizza ang their newest release designs mga kaibigan. Sadam. Reggie. Out ball. Bola. Ball position sa Team Cebu City. Here comes Mr. Explosive Jobert Barcinas to serve. 4. Oy, kakulapo is the best di ay. 4-6 ha, 4-6. First honor. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas para 5 squidis. Agay kini ayaw. Ako ni. Good item. Sus, grabe plastada. Smart play coming from Mr. Explosive Jobert Barcinas. 5-6. Kini para igualis. Serbisyong Idol Jobert Barcinas on the way. Wakabantay sila ga. Naigking sila ga. 6 igualis na mga igan. Kini serbisyo Idol Jobert para labaw. Pwitis. Para Santoy. Kulapo may pusing. Jobert and Kulapo attack. Tora. Ay kini. Bugwak. Trapo Kulapo. Aplas. Ay gipigtusan. Brighta Idol Jobert. Grabe eh. City size na mga idol. City size. Kini para 8. 3 successive points made by Mr. Cruz. Fire down! Mamma mia!
Mamma mia! Power shot thrown by Mr. Explosive. 8-6. 8-6. 2 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Serbisyo Idol Jobert Basinas. Paspaikan man laom kay Bula. Ugoy ni Kulapo eh. Kulapo! Idol dong! Bantay dong! Agay dong! Agay! Counter! Counter to counter! Ala! Kinsa kay... Ala! Lubog na! Agay! Agay! Anga! Anga! Noibi na! Noibi size! 3 puntos ang kalamangan. Ito na naman si Idol Jobert. Ay, Saddam, overhead, ilaga. Kuha pa. Kulapo. Yay, tura. Kulapo agad. Lah. Grabe. Agay. Netbag. Noibi size, Noibi size. Serbisyo Shantoy. Kulapo. To ay laga. Kulapo dive na. Babag ng tinaing Kulapo. Good item. Imo dul. Kuitis at kuitis. Piccolo. Serbisyo Kulapo is the best. Tweet. Saddam. Tok po ni Saddam. Kuhang Reje. Kulapo. Shantoy namumba. Ay, yun oh. Ginanon lang eh. Ginanon lang ni Idol Jobert Basinas. Limpyo ha pagkatrabaho. Job well done. Job well done. Noibi, pira, G's na. G-size, 4 na puntos ang kalamangan. Duha na likuang para mo daog na sa manigim. Onsi para daog na. Para daog para 3 ducks. Jobert, daog na. 3 ducks ang team Mandawi. May daog sa game 3 manigim ang team Cebu City. Congrats Kulapo Jobert Saddam.